घर में कुछ सामान ज़रूरत था तो ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए कुछ चीज़ मंगाए हैं, तो आप लोग देखते रहिए। সোফার নিচে অনেক দিন ধরে অনেক নোংরা ছিল, পাচ্ছিলাম না, ক্লিন করব করে লাস্ট টাইমে এখন এই গেলাম একটু ক্লিন করছি। আজকে পুরো ঘরটাই ক্লিন করব। পুরো ঘরটা হয়তো আমি কভার করতে পারবো না, যেহেতু আমি একা আছি। আমি যেটুকানি পারছি সেটুকানি তোমাদের দেখাবো যে আমি সারাদিনে কী করছি না করছি। সো প্লিজ তোমরা দেখতে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। তোমাদের দেখাচ্ছি কত নোংরা, দেখো। কত নোংরা দেখেছো? দেখো কি অবস্থা, দেখতে পাচ্ছ? কি নোংরা গো মা, নোংরায় ভরে গেছে একদম। এটা আমি ফ্লিপকার্ট দিয়ে নিয়েছিলাম, এটা 350 টাকা পড়েছিল। তো এটা ফেশিয়াল ট্রিমিংয়ের জন্য। যত আমার এখানে হেয়ার আছে আমি এটা আমি ইউজ করি, যেহেতু আমার হেয়ারের জন্য, হেয়ার গ্রোথ। এবার আমি কপালটা করব। ये मैं कर रही हूँ, ये मैं स्किन टोनिंग कर रही हूँ अभी, क्योंकि जो आप लोग को मशीन दिखाया है वो पूरा मेरा हेयर रिमूव की हूँ। पूरा हेयर रिमूव करने के बाद, क्योंकि ये करने से ये पेनलेस है, तो इसमें आपका पेन नहीं होगा, वेरी इजीली आपका हेयर क्लीन हो जाएगा। तो मेरा पूरा एकदम सेविंग बहुत अच्छे से मैं कर ली, क्लीन हो गया। अब टोनिंग कर रही हूँ टोनर से। मेरी बेटी को खेलने लेके गई थी तो रेनबो देख पा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंटी ध्यान से, अरे क्या कर रहे, देखो मेरे प्यार में क्या फंसा दिया। প্লিজ আপনারা জানাবেন যে আমার ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর হচ্ছে আরেকটা, আপনারা প্লিজ